What's up, Linjivo family? Ready to level up your English? Let's get in the lesson. Mwaramutse muryango mukari wa Linjivo, muriteguye kuzamura urwego rwanyu rw'icyongereza. Reka twinjirane mu isomo. Salut la famille Linjivo, prêt à passer votre anglais au niveau supérieur? Entre dans le vif du sujet. Hanyuma rero nk'uko bisanzwe byaba bishoboka ko hari ururimi rwabagoye kwiga, cyaba icyongereza cyangwa igifaransa cyangwa igiswahili cyangwa urundi rurimi, mwazatugana hano kuri AOG Ingenzi Nyamata mu mujyi, cyangwa se mukaduhamagara kuri 078 24 99 777. So have you ever had this wish or this intention of learning any particular language? Then you may just come here at AOG Ingenzi Nyamata town, or you may just call us at 078-2499-777. Est-ce que vous avez au moins une intention d'apprendre n'importe quelle langue, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, que ce soit le kiswahili, ou bien une autre langue? Est-ce que vous pouvez bien sûr nous trouver ici dans la ville de Nyamata à AOG Ingenzi, ou bien vous pouvez aussi nous contacter sur 078 24 99 777. So today we are having a lesson that is more crucial. It's a lesson about office vocabulary. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe isomo ry'ingenzi, isomo ryiza ritubwira amagambo dukoresha mu biro, nibyo tugiye kurebera hamwe. Donc aujourd'hui nous avons une leçon très importante. Donc c'est une leçon rapport avec le vocabulaire du bureau. Then the first one here we have when we say I work in an office. I work in an office. Nkorera mu biro, ou bien je travaille dans un bureau. Then next we have where is the manager, umuyobozi arihe, ou bien où est le responsable. Then next we have I have a meeting at 10 o'clock. Mfite inama saa yine za mu gitondo, bien j'ai une réunion à 10 heures. Then next please send me the document. Nyohereza iyo nyandiko nyamuneka, ou bien veuillez m'envoyer le document. Next we have can you print this file? Mushobora gucapira dossier, ou bien pouvez-vous imprimer ce dossier? Next, I need to speak to the manager. Nkeneye kuvuga n'umuyobozi, ou bien j'ai besoin de parler au responsable. The next, please sign here. Nyamuneka sinyira hano, ou bien veuillez signer ici. I will send you an email. That's next. I will send you an email. Ndakohereza email, cyangwa je vous enverrai un email. Then the office is closed. Ibiro birafunze, bien le bureau est fermé. Then the last one is thank you for your cooperation. Murakoze ku bufatanye bwanyu, ou bien merci pour votre coopération. Then these are 10 phrases that we have been learning together in this lesson. So it's all about the office vocabulary. Aya rero niyo magambo twabateguriye, interuro 10 zivuga kenshi amagambo dukoresha mu biro, iriya materiel du bureau, cyangwa biriya bikoresho bikorerwa mu biro, abayobozi ko babita mu cyongereza. Hanyuma mwibuke kandi ko turi kwiga icyongereza cyo kuvuga. Iyo turi kwiga kino cyongereza ni ngombwa kubikurikirana, ko twabonye ko twiga icyongereza gikoreshwa mu bihe runaka. Tumaze iminsi twiga icyongereza gikoreshwa muri za banke, ibintu bijyanye n'amatransaction y'amafaranga cyangwa guhererekanya amafaranga, ibintu bijyanye n'inguzanyo, ibintu bijyanye no kwizigamira. Uyu munsi rero twabategurira isomo rivuga ibijyanye n'amagambo akoreshwa mu biro, nibyo twarimo turareba. Donc aujourd'hui on est en train d'étudier une leçon. Donc c'est une petite leçon très importante comme je l'ai introduite. Donc c'est une leçon qui parle de vocabulaire du bureau. Donc on est en train d'étudier le français situationnel. Donc aujourd'hui nous avons cette leçon qui semble très importante. Donc j'aimerais que vous continuiez à regarder ces vidéos-là, bien sûr, pour vous aider à connaître beaucoup, à savoir beaucoup de mots en anglais que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle situation en anglais, bien sûr. And then the next point is about the spoken practice. The spoken practice, hano muri spoken practice dusubiramo amagambo nk'uko twari tubibona. So then it's just about repeating some words to know how you get to know how these words are correctly pronounced. So this is the reason why we bring again these words or these phrases, just to help you know how these words are pronounced. So
the best pronunciation of such words. Rero aya magambo tuyiga tuyasubiramo kugira ngo tumenye kuyakoresha neza. Ni amagambo asanzwe tuba twamaze kubona hariya muri iri somo ry'uyu munsi. Hanyuma igihe haba hariho ijambo wenda mwaba mutumvishe n'aba ntavuzemo, mwaza kuryandika muri section ya comment, hanyuma nkaza kuyasobanura cyangwa nkagira ibindi bintu nongeraho kugira ngo mubashe kubyumva neza. Niyo mpamvu ndi hano ku bwanyu. Then this spoken practice, we just repeat some words like office, like employee, like employer, and then we also have some manager, secretary, receptionist, meeting, desk, computer, printer, document, file, report. I work in an office. Where is the manager? I have a meeting at 10 o'clock. Please send me the document. I need to speak to the manager. Please sign here. I will send you an email. The office is closed. Thank you for your cooperation. So this is the spoken practice. So now let's just talk about this practice. Then now we have a conversation practice. A conversation practice ni ikiganiro twagiye tubona ko dukora ikiganiro hagati y'abantu babiri, aho twita the person A and the person B, cyangwa umuntu twise A undi tukamwita B. Dukora rero ikiganiro dukoresheje amagambo tuba twamaze kubona mu isomo. Aya magambo rero agufasha kugenda uyamenyera kubera ko Icyongereza, so there is nothing else, it's just only a matter of repeating and practice. No kuyasubiramo kenshi ndetse no kuya practicing inshuro nyinshi, kuyakoresha kenshi. Ugenda uyamenyera ndetse kuyavuga ntabwo bijya bigusaba kuyatekereza kubera ko ayo magambo mu bwonko aba ariyo ubwonko bwarayamenyereye, aba ari muri stock y'ubwonko. Iyo uri kuyakoresha aragaruka ukayakoresha mu buryo bworoshye. Then I was saying that here we have the conversation then between the person A and the person B. So they are gonna talk about all these words. We are gonna use all these words that we learned in this lesson today, and then you will just find it very beneficial, very helpful for you. Donc j'étais en train de dire que donc à travers cette leçon, nous avons aussi la conversation pratique. Dans la conversation pratique, nous allons voir ces mots-là, nous allons voir ces phrases qu'on avait déjà utilisées au sein de la leçon. Donc, vous allez voir la personne A et la personne B, donc qui vont s'engager dans cette discussion, dans ce dialogue, qui vont s'engager dans cette leçon, bien sûr, pour aider à bien connaître ces mots-là, pour aider à connaître ces phrases-là. Donc, voilà ce que l'on va voir dans cette pratique conversationnelle. Then we have here the person A. Person A says, good morning. I have a meeting with the manager. Bien bonjour. J'ai une réunion avec les responsables. Then the person B says, welcome, please have a seat. Murakaza neza, mwicare. Bienvenue, veuillez vous asseoir. Français. Then the person A, can you print this document for me? Mushobora kunchapira inyandiko. Bien, pouvez-vous imprimer ce document pour moi? Then person B says, certainly, here is your document. Nibyo, dore inyandiko yanyu. Bien sûr, voici votre document. And then person A says, thank you for your help. Murakoze kubufasha bwanyu. En français, on dit merci pour votre aide. Then this was the conversation. The conversation practical, or this in this conversation you see that we used and then all the words that we learned in this lesson, and then I just want you to continue watching these videos to get to know how these words are pronounced, to get to know how these words are used situationally. So then it depends upon the situation, yes, depends upon the circumstance in which you are. So then it is in this context, it is in this spirit that you can know how you can use English effectively according to the situation. Turimo tuvuga yuko rero muri kino kiganiro tumaze kubona twabonyemo amagambo twize muri ino somo, ni byiza kumenya kuyakoresha kugira ngo bitewe n'ahantu waba uri ushobore gukoresha Icyongereza cyiza kandi Icyongereza cyumvikana neza, Icyongereza gifite amagambo meza ajyanye n'igihe uri kukivugiramo. Donc, on était en train de dire que donc vous allez continuer à regarder ces vidéos-là, bien sûr, pour vous aider à savoir comment vous pouvez utiliser donc ce genre d'anglais d'une façon situationnelle.
donc d'une façon circonstancielle. Donc, c'est l'anglais qui est très important. C'est l'anglais qui peut vous aider à savoir comment vous pouvez vous exprimer dans n'importe quelle situation. Then, I'm saying that you will continue to watch these videos, and as these videos are very helpful, you will also be helped to know how you can express your ideas, express your thinking, express your thoughts according to the situation in which you are. And then don't forget to like, share, comment, and subscribe.